சென்னை மணலில் சின்னாசிரியரோடு பார்த்தசாரதி தெருவில் நம்பர் 32 வீட்டில் தாமசிக்கும் പാലക്കാട് പെൺപുള്ളി റേഡിയോടത്തെ വീട്ടിൽ താമസിക്കും ശ്രീ ജി കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെയും പാലക്കാട് രാമശ്ശേരി കൊടുങ്ങല്ലൂർ വീട്ടിൽ ശ്രീമതി പ്രസീദേവിയുടെയും മകൾ കുമാരി ജി കെ സ്നേഹയും ചെന്നൈ മാധവരം ഭവാനി നഗർ രണ്ടാമത് തെരുവിൽ താമസിക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി കൊയ്യൻകാവ് കിഴക്കേ സംസ്ഥാനത്ത് ശ്രീ ഉത്തമൻ്റെയും കോഴിക്കോട് ജില്ല കൊയിലാണ്ടി ചിറമഞ്ചേരി ചേരോടത്ത് കോയമ്പുരി ശ്രീമതി ബിന്ദുവിൻ്റെയും കുമാരൻ യു അക്ഷയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം കൊല്ലവർഷം 1200 ചിങ്ങമാസം 23-ാം തീയതി ഇംഗ്ലീഷ് വർഷം 2024 സെപ്റ്റംബർ 8-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച കാലത്ത് ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ചെന്നൈ വടകര റെഡ് ഹിൽസ് അരുൾ അനസൻ പാലസിൽ വെച്ച് നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ച് ഇന്ന് 28/3/2024 ചെന്നൈ മണലി പാർത്ഥസാരഥി തെരുവിലുള്ള വടച്ചെന്നൈ വെള്ളിയാർ ഹാളിൽ രാവിലെ 11:20-നും 12 മണിക്കും ഇടയിലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ഇരു കുടുംബക്കാരുടെയും ഇരു ദേശക്കാരുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും ഇരു കാരണവന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടും ഏവരുടെയും സമ്മതത്തോടും കൂടി ഭദ്രദീപം സാക്ഷിയായി താമ്പൂലം മാറി നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ സമ്മതമല്ല സമ്മതം தாகம் கொண்ட மீனின் கையில் காயும் கோலமா, காதல் என்று கண்ணீர் நிறமா, ஆசை கொண்ட நெஞ்சை தந்து வாங்கும் ரணமா, நானும் நெஞ்சும் பாலைவனமா, ஏன் உன்மேல் காதல் கொண்டேன், யாராலே காயம் கண்டேன், எது மறித்தாலும் மனம் தடுத்தாலும் என் நெஞ்சில் நீதானே நீதானே. நீ மாய நிழல் நான் தூர பகல் அன்று சேர்ந்திருந்தோம் இன்று யாரு நீ மாய நிழல் சுடும் ஞாபகமுள் உயிர் வாழ்ந்திருந்தோம் விட்டு போனவள் யார். இதுதான் கை நழுவிய கனவா, பொய் வரம் இதுவா, என் வழி முடிவா, உயிர் நீங்காத பேரோசையா. நீ மாய நிழல் நான் தூர பகல் அன்று சேர்ந்திருந்தோம் இன்று யாரு நீ மாய நிழல் சுடும் ஞாபகமுள் உயிர் வாழ்ந்திருந்தோம்
மூச்சடைக்கும் மௌனம் இனி நிரந்தரமா காற்று தேரில் கலவரமா யாரோ நீ என்ற பின்னும் ஏன் நெஞ்சே பின்னே சென்றாய் ஓ புல்வனம் போக புதுமழை போக ஆளில்லா தீவோர பூவானி இரு சூழ்நிலையா இல்லை தேழ்வலையா நம்மை நெருப்பினில் வீசிய பேர்